थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम बागमारी कोलकाता में है, जहां पर हजरत मौलाना सूफी मुफ्ती अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह बागमारी, जिनके दरबार में सालाना उसूल होता है हर साल, जहां पर आप देखेंगे कि हज़ार नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ाहिरीन आते हैं और यहाँ पर नमाज इसूल रोज़ा रख कर यहाँ पर फैज़ हासिल करते हैं और हुजरे मुबारक की ज़ियारत करते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में यहाँ ज़ाहिरीन आकर लंगर आम का भी नौश फरमाते हैं और यहाँ पर फैज़ पाते हैं और यहाँ पर फैज़ का दरिया बहता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बयान होता है और हाल ही में 2 रोज़ पहले आप जानेंगे कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म गुरु यहाँ पर उपस्थित हुए थे मंच पर और उन्होंने सूफी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह बागमारी में आकर उन्होंने किस तरीके से हजरत की शान में बातें कही थी। आप देखते रहे थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। कहा मेरा जाने का टाइम कल 8:30 बजे होगा, कहा उसके बाद सुबह हो गई, यहाँ तक कि 8 बज गया, कहा कि फलाने भैया नहीं आए, कहा कि ना, कहा मेरा एक कपड़ा उतार दो, उतार दिया। 8:25 हो गया, कहा कि अब मेरा टाइम करीब आ गया, कहा 8:30 बजा, अपने पैर से चादर को दबाया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप लोग गवाह रहना। गवाही शहादत के साथ मुर्शिद ने अपने मरीद को भेज दिया। आज हम लोग पढ़ने से भागते हैं, नहीं ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, न ऐसी मजलिस मिलेगी और न ऐसा वजीफा मिलेगा। दुनियादार तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
আল্লাহর প্রেম সাগর ভালো ভালো বেরিয়েছে উঠ একবার চেষ্টা করার পরে এক খেলায় বসা দেখতেন বড় ভালো মতো দেখতেন আবার বড় তাদের ভালো এত বড় শুধু ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে কোনো জিনিস আমি জানি না আওয়াজ আই আবার ওখানে আওয়াজ আসে এবারে আওয়াজ আসলো মনাশরীফ থেকে তুমি কিছু জানো না সবাই তার সম্মানীয় সারা পৃথিবীর মানুষ সমস্ত জগতের মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে আজকে এরকম শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি পৃথিবীতে অগণিত প্রত্যেক ধর্মের প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির জন্য এরকম বহু এক্সাম্পল আছে যারা মানবতাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন তার একজন এক্সাম্পল আমাদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আজান গাছি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং তার অনুসারী হয়ে আমাদের যিনি পরবর্তীতে আসেন মুয়াজ্জিন রহমতুল্লাহ আলাইহি আফিস রহমতুল্লাহ আলাইহি সাবুল সুপুর রহমতুল্লাহ আলাইহি বর্তমান গদিন হুজুরকে যিনি আছেন স্বর্গীয় গ্রন্থের আলোকে জীবন কাটানো করছেন এইভাবে চলতে হবে এইভাবে এই জিনিসগুলি মানতে হবে এইগুলি মারা যাবে না তাহলে মনুষ্যত্ববোধ ধ্বংস হয়ে যাবে দুনিয়াতেও মানুষ খারাপ থাকবে পরকালেও খারাপ থাকবে সাক্ষাৎ আলিঙ্গন এ সমস্ত ভাষা দিয়ে আমরা সাধারণত ব্যক্ত করি তো আজকে এত আলোচনার মধ্যে এবং এই আরবি শব্দের সত্য বাংলা হচ্ছে পুনঃ অধ্যয়নযোগ্য গ্রন্থ অর্থাৎ বারবার যে গ্রন্থ অধ্যয়নের যোগ্যতা আকর্ষণ রাখে সেই গ্রন্থের অধ্যায় হচ্ছে রূপ বা রূপ আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো যে প্রকৃতি অনুযায়ী আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই এটি প্রকৃত সরল ধর্ম আমার মানুষ সেই শুরু থেকে রূপের মাধ্যমে যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ধারাবাহিকভাবে এই আলোচনাকে মাইনরিটি ফোরামের চেয়ারম্যান সম্মানীয় ডাক্তার বিশপ পিটার অলোক মুখার্জি মহাশয় ওনাকে হাইতানি আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সেই সাথে উপস্থিত হয়েছেন হাক্কানি আঞ্জুমান কমিটি বাংলাদেশের সম্পাদক সম্মানীয় আলহাজ ডাক্তার এস.এম. নুরুল হক সাহেব উপস্থিত হয়েছেন হাক্কানি আঞ্জুমান কমিটি বাংলাদেশ শাখার সভাপতি সম্মানীয় আলহাজ ইকবাল হোসেন সাহেব ওনাকে হাক্কানি আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সেই সাথে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমাদের গর্বিত করেছেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী ও ইসলামিক চিন্তাবিদ সম্মানীয় প্রফেসর ডাক্তার শামশেদ আলী সাহেব উপস্থিত হয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন হাক্কানি আঞ্জুমানের সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইসলামিক চিন্তাবিদ জাপানের সাগা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সম্মানীয় তৌহিদুল ইসলাম সাহেব আমরা গর্বিত ওনার উপস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছেন গোল্ডেন ব্রিজ শিপিং লিমিটেড সূরা ফাতিহা কেরাত তেলাওয়াত করবেন হাক্কানি আঞ্জুমানের বিশিষ্ট ওয়াজেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে আগত মাওলানা
तो दर्शकों देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये सालाना शुगुल हुआ। आज शनिवार का दिन था जहाँ पर हजरत की दरगाह शरीफ के अंदर की मज़ार की ज़ियारत भी कराई गई और साथ ही कल दुआए खैर होगी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे आने वाले चाहने वाले जो ज़ाहिरीन हैं वो आए और इस दरबार का फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।